What's up mga kabrigada idol? So how many years yata kabrigada takyatan si Kabriggs? Mientras siya tanto kalin mucho tan request asa daw kita no vlog diato no daily routine na vida. Aso kan kabrigada tapos daw si Mira tamu dahil si Kabriggs. Si Karel or tamu daw para lego si aba. Go to the work ya kita. No absent maskin ulan ansina de. Trabador si Kabriggs, alright. Trabador. So mientras tanto, alam kabrigada, puede ustedes mirar escalera de Cinderella. So cuánto puste pa sila liga kita labaw kabri pa chenet tang puedo wat kita li kasi kay kita li como Kreml es lang diatong pies queda. Kreml es, alright. So asing gani makabricks na po ni kita yung pogito transition para chene daw tamin level up di atong vlog. So asing brigada kigalitan te obaw akigal kita tao sa sapatos kay siliba pal sapatos dari pa na kwarto. Do tala kita na shelo de salud kay olor sabi ato se. So asing gani no shoutout galing ko ng mga shoes owner ali si Kero ustedes sa model Akina dos ustedes company laban ustedes yung kabri kay ready lang yung kita model dos ustedes sapatos sapatos tali ba connected ora power cell lever capsule. Ansinas kita sa transition di aton para pwede kita model ng ondiya ngayon. Alright. So maskin pakilay permoel di aton Jempo Kabriggs. No excuse. Alright, no excuse. Laban lang rang, let's go. Asin ko ano yung kabrigada ta pwede ustedes mira tang kritik kailangan kita na ora pero tang vlog pa syempre si Kabriggs. Amo serial tabla sila time management. Amo serial time management. No nga sa si man late man si Kabriggs. Okay lang. So once again nung kabrigada idol, shoutout galing ko ng mga family Kabriggs Ali and shoutout na Mandawe family, especially na Mandawe si friends ni Kabriggs Ali, shout out. Chicken man niya pwede entrara ng kara, shoutout kay Gracia, interested na vlog ni Mio, kaya suporta kayo. So mientras tanto kabrigada idol, pwede ustedes mira kitang parking al tren de Zamboanga, mira ustedes kila de largo al tren de Zamboanga, pero akin nasa na parking na Aurelia, amo sa elwa tren de Zamboanga. Si akin tumunta Kabriggs, sure hindi ka tumalate, promise. Asi ko nga ni kabrigada no kritik kailangan nel oring kan sa panulang Kabriggs. So mientras tanto kay may chemang kono kasi yung Kabriggs sa akin na Zamboanga, alam mo Kabriggs manulaw ano ito aki entra na di siya pag yan nulaw ko nele. Mientras tanto yan ano man shoutout gal kal dueño de la no ko sa basili agua tabende refill water shoutout gal kun tiyo sir kay maskin pagilaya ko no si tong Kabriggs. Gracias gayon. Asun gani mga Kabriggs yung observe ustedes miro ustedes sa trabesa lang syempre akorda kali kay waterproof gali mga tsabagkano kay chen kita anting ating gabilan ay gabi gali. So aki parte ka ng cases ya ligo tan shine gali kaya mo sila ta rain or shine pursi gila kita trabaho kaya sila kita na-carry ditong kampanya. Pursi kita trabaho. Wala siya karel tama. Oops. Mientras tanto, ulit puede ustedes mirar el tiempo aquí parte na KCC bien caliente kayo. Como se partawan sa na mundo de Zamboanga el KCC kay pirmi si caliente ali ko sa mo. So, asing gani mga Kabriggs no. Ya hugalan ka nato na antel tiempo. Alya ka din ratio tulan aki. Demonyo calor de infierno do na desierto kay 14-7. So, asing kabrigada no pigi kita di aton destinasyon. Alright, so let's go see ano ustedes kami na. So, ticket kita doon destinasyon Kabriggs. Thursday. Then ay paligat trabaho. Pero, ganso daw yan ngayon. Ansi na di miya, no? Sakarbisyo. Hindi sila, yan ang tensidat eh. Oh, sige lang, let's go. Fight. Pag ialibahan na tarindi at grasya si Kabriggs, siya pwede liga na di siya destinasyon, no? Masking pagilaya, siya nagkita 3 minuto, pero hindi pa si late. Pero 3 minuto lang. Ansi na critical time management.
Oh, magaling ka. Kabrigs, hay ka, Kabrigs. Kabrigs! So, kasi kung ano yung mga kabrigada nun, takil din na ito ng final destination. So, otro dia lang ulit manuto mga kabrigs. Muchísimas gracias! Alright! So, time check kali kabrigada no, alas 12 ano. So, mambreak si Kabrigs. Kumain na kita ka nun. So, dahil stance mira ko kita tanda ko may special auntie. Let's go! Then napakasabaw te. Ano yan? Uy, wag mo i-upload. Pangit ako dyan. So ako ng kabrigada no, kita tanda ko may kuna auntie. Hoy, Day, mira ni ka, shoutout ka Day. O shoutout di mi amiga. So este na si Andy Kabrigs no, tagitara na chenta ni auntie kita tatraga. So ya kabakali mang break no. Ne may dali mira kileta ko may kaan kay senyor. Tres Caldero kita ka pakaanon. So lego lang tayo ulit kay entrante kita man ano in. It's duty time yata. Let's go Kabrigs. So mientras tanto mga kabrigada idol, nakabakalidad ng duty as yung galit kami ustedes de parte que volve si Kabrigs. So muchísimas gracias God kaya pwede to ustedes video video. So na otro dia lang alikito ulit manunto mga kabrigada idol. Ojalá on ustedes de mi video. Si tapasa man din video lindo ustedes mga newsfeed dali ang like pati share. Si pwede man support dali support dali. Muchísimas gracias mga kabrigada idol. El ora talaga nato ng Powercell Herbal Capsule, tatak lokal, tatak regional, ito ang kabrigada Duru. Alright.